each of you could talk about how you became involved in the film and, what was really exciting to you about working on a film about AI that has this particular perspective. Primero, si nos pueden contar cómo fue que cada quien se involucró en el proyecto y qué les emociona de contar esta historia sobre la inteligencia artificial. I joined the project because Daniel Kwan, who is part of the team that made Everything Everywhere All at Once, has been my friend for about 15 years. And I come from the comedy world. I work in nonfiction comedy. I worked on the Borat film. I used to work on an American TV show called The Daily Show. With John, it's all live, like narrative or nonfiction comedy. My good friend asked me if I would help, and I said yes, and it completely changed my life. I'll let you translate that part, because then I'm going to try to leave cliffhangers throughout the way. Yo entré porque Daniel Kwan, que trabajó en Everything Everywhere All at Once, todo al mismo tiempo, esa película, es mi amigo hace 15 años. Y bueno, yo en realidad vengo del mundo de la comedia, de no ficción. He trabajado, por ejemplo, en la película Borat, en The Daily Show, que es un programa en Estados Unidos. Y pues la verdad es que mi amigo se acercó, me dijo que si lo ayudaba, y le dije que sí, y cambió mi vida. So initially I was supposed to come and help make people say yes to be in the movie, and it was going to take 5 or 6 weeks, and then it took 3 years. En un inicio se supone que yo venía para ayudar a que otras personas se interesaran en el proyecto, e iba a tardar 5 o 6 semanas, y al final tardó 3 años. Well, and I don't know if it taking so long has anything to do with me getting involved, but I was friends with one of the other producers, Shane Boris, and I have made a lot of movies about big, terrifying problems like climate change, and worked on a film called The Social Dilemma a few years ago that had some of these really smart people in it. And I was talking to Shane, and he said they wanted to find another editor to help on this film because they've been editing it for 9 months already, and they still had a lot more to do. So I came on and ended up working on it for another 15 months. Davis, can you... No sé si el hecho de que yo participe haya tenido que ver en el hecho de que fue tan largo el proyecto, pero bueno, soy amigo de otro de los productores, Shane Boras, quien, yo he participado en películas de temas muy terroríficos como el cambio climático, una película que se llamó Social Dilemma, con gente muy inteligente. Y bueno, Shane me dijo que necesitaban a otro editor porque ya llevaban 9 meses y aún les faltaba mucho, y yo entré y continuamos durante 15 meses más. So can you tell us a little bit about that part, at what point you came in and how it transformed from there? Like, how were you guys able to kind of balance the personal elements with like the broader technological elements of the project? Yeah. ¿Puedes contarnos un poco de cómo, en el punto en que llegaste, cómo fue que se transformó el proyecto a partir de ahí? ¿Cómo pudieron equilibrar el aspecto personal con el lado tecnológico? By the time I started, they had already decided to use this device of Daniel Rohr, the director, being nervous about bringing a new child into the world and about his anxieties about being a father. So we knew that was going to happen. We'd already shot most of the interviews. All of the interviews that we didn't use, we'd already shot. So when I came on board, I think what I focused on mostly was putting together what I kind of think of as the essay of the film, because films that are interview driven like this, I think of them as they have to be written. Like, we have to figure out what it is we're saying first. Para el momento en que yo empecé, ya habían decidido que Daniel Rohr, el que aparece en la película, el director,
ya estaba nervioso por la idea de traer un niño al mundo, ¿no? Y ansioso por la paternidad. Ya sabíamos que eso iba a pasar. Ya se habían filmado la mayoría de las entrevistas, de las que no usamos, y cuando yo llegué me quise centrar más en armar lo que yo llamo el ensayo de la película. Cuando hay un filme basado en entrevistas como este, tenemos que escribirlo antes y saber qué es lo que vamos a decir. And I think because we were all still learning about the technology, and the technology was changing every day, and the news was changing every day, that process of figuring out what our film was going to say just took a long time. But once we had that more or less in place, it was more obvious where everything else went. And starting with the story of Daniel and his new marriage. And the most important character in the film, Was the Caroline. place to start, clearly. Como todos aún estábamos aprendiendo y conociendo la tecnología que cambiaba todo el tiempo, al igual que las noticias, el proceso de saber qué íbamos a decir pues tomó más tiempo. Pero una vez que esto ya estaba más o menos acomodado, lo demás fue más obvio. Empezando por Daniel, empezando por el proceso de su nuevo matrimonio y el personaje más importante, Caroline. Chad, I want to come back to you and ask a little bit more about these interviews and the convincing process and sort of what your strategies were. The strategy was very simple, which was learn everything that you can about the person. And these people dedicate, most of these people dedicate their entire lives to the research that they're doing. And I come from a very old school journalism background. My hero is an American journalist named Studs Terkel, who's from Chicago. And the notion that he introduced to me was that you're a person first and a subject second. And so when it came to convincing someone to be a part of a movie, you have to show them that you care. And the reason that's important for AI people is that their time is incredibly valuable, because in most cases truly all they do is this. And to pull them away for even 2 hours is an enormous ask. And so, I'll let you translate that first. ¿Cómo se dice cliffhanger en español? Ah, sí, es que quiero dejar No, I would muchos- like to know so I can say. Cliffhanger? Figuring it out. Oh, okay. Oh, go. Máximo suspense. Ok, Ted, quiero volver a retomar la parte de cómo fue convencer a las personas para que participaran en las entrevistas. Y bueno, la estrategia fue muy sencilla. La respuesta es aprender todo lo posible sobre la persona, porque la mayoría de quienes aparecen en las entrevistas dedican toda su vida a esta investigación. Yo vengo de una escuela de periodismo, digamos, a la vieja usanza. Mi héroe es Studs Terkel, que es un periodista de Chicago, que él nos enseñó una máxima que dice que primero eres persona y después eres sujeto. Entonces, para convencer a las personas teníamos que mostrarle qué nos importaba, porque para gente que trabaja en el mundo de la inteligencia artificial, pues todo su tiempo lo dedican a eso. Entonces pedirles incluso que nos dedicaran 2 horas era mucho pedir. So when you're speaking to a researcher, you have to understand most journalists' first question would be something like, what is AI? And you see the reaction of, oh. But my first question is, I noticed in this paper that you recently wrote about mechanistic interpretability that you don't think that is something that will actually have a huge effect on the alignment problem as we're scaling to artificial superintelligence. I thought that was really interesting. Could you tell me more about that? If that's the first question, and I know that their entire life is dedicated towards the problem of mechanistic interpretability, then I'm different to them, and I can earn their trust. And then I can break down, I can form a bond with them from being a human being, from silliness, from comedy, from being a nerd. From being a nerd. ¿Cómo se dice nerd en español?
También, o sea, al hablar con un investigador, normalmente la primera pregunta que haría un periodista, pues normal, sería ¿qué es la IA? ¿No? Entonces ellos reaccionarían así como sacados de onda. Pero en cambio, si yo llego y les pregunto, leí el paper que publicaste sobre la interpretabilidad mecanística y crees que no va a tener un gran efecto en el problema de la alineación, en la superinteligencia artificial, y esa persona dedica toda su vida a la interpretabilidad mecanística, pues ahí ya me voy a diferenciar, me va a tener mucho más confianza y se genera un vínculo porque soy humano, porque aparte vengo de la comedia y pues por nerd. ¿Cómo se acomoda ser apocaliptimista como cineasta, como editor, como productor para hacer lo correcto, incluso como dices, romper un poco el sistema? So I think 5 days after we locked picture on the movie, Daniel Kwan said to me, okay, I think you should take a break, but also I think we should try to save film, television, and new media. And I want to he started a group called the Creators Coalition on AI, and he asked me to work on it with him. And now it's many months later, and I'm now the interim executive director of a nonprofit that's dedicated to trying to essentially make sure that what we love and care about film, television, new media, and human-led storytelling continues to exist. So in terms of, I mean, I never expected to do that, but it's what I believe needs to be done, and I think that there's I'm trying to I talk so much. I'm trying to be so kind of. Yes, okay. Catch up. A cliffhanger. Okay. Después de la película, mi amigo me dijo, pues creo que también tenemos que tratar de salvar el mundo del cine, la televisión y los nuevos medios, y de hecho se formó algo que se llama Coalición de Creadores en relación con la inteligencia artificial, y ahora soy el director ejecutivo interino de esta asociación sin fines de lucro, cuyo objetivo es asegurarnos de que todo eso que amamos y que nos importa de la narrativa y de contar historias siga existiendo. Nunca esperé estar en esta posición ahora, pero es algo en lo que creo firmemente que debemos hacer. And what I was thinking, if a version of myself walked through the door right now, and he's 100 years old, and he said, I have terrible news. You tried for 60 years with all of your friends to make the world better, and you failed. I even if I believed him, I think the only question I would have is, did I have a good time? Like, did I find love? Did it mean a lot to me? And if the answer to that question from him is yes, but we fail, that's okay. Like, it's Labor Day today. All of those people who died and who fought never got to see people taking a day off at a beautiful theater and us getting to do this together. Like, it's a miracle. So the question needs to be so detached from the outcome and so attached to the meaning and the connection that it must not matter if we succeed. Mi perro es blanco. Si ahorita entrara por la puerta una versión de mí de 100 años y me dijera, ¿qué crees? Trataste durante 60 años junto con todos tus amigos de hacer del mundo un lugar mejor, pero fracasaron. Incluso si yo le creyera, le diría, ok, pero me la pasé bien, encontré el amor, todo esto tuvo un significado para mí. Y si él me dijera, pues sí, pero fracasaron, yo diría, ok, no hay problema, porque imagínense, o sea, hoy es el día del trabajo. Hubo tanta gente que luchó por las condiciones de trabajo
en ese entonces, para que hoy nosotros podamos gozar de un día de asueto en el cine y que nosotros podamos dedicarnos a esto, es increíble, es un milagro. Entonces hay que desapegarse del resultado y apegarse al significado y a la conexión. One hand approach it so that your prejudice doesn't get in the way when you're approaching the story, and then on the other, when you're telling it, your personal connection to the subjects doesn't cloud you from what you actually want to tell. Felicidades por este documental. Al abordar un tema que causa tanto miedo, que es tan polarizante para la humanidad, al entrevistar personas como Sam Altman, ¿cómo lo abordas de manera que tu prejuicio no estorbe o no obstaculice? ¿Cómo puedes contar de manera que no se empañe lo que el sujeto quiere decir? That's a great question. Thank you. And I think I spent a lot of time working on films about climate change, and the hardest part about making those films was not treating the audience like they were stupid. That's part of it. But also realizing that you're probably not going to change anyone's mind. So you have to sort of find other ways to connect with people on the basis of you sharing things in common because you're both human beings. When something's already contentious, it's difficult to do that. And I think the trickiest part of this film was making the sort of techno-optimists as legitimate and trustworthy as we could. And that was a challenge that we had throughout the editing process, was we kept trying and they still seemed a bit naive. But we really tried hard to point out that there is a lot of good coming from this as well, and could be. Es una gran pregunta, gracias. Bueno, yo he dedicado mucho tiempo de mi vida a hacer películas sobre el cambio climático y lo más difícil en ellas fue no tratar al público como si fueran tontos y además darnos cuenta de que probablemente no íbamos a cambiar o hacer que nadie cambiara de opinión. Hay que encontrar otras maneras de conectar con la gente sobre la base de aquello que compartimos como humanos. O sea, si el tema ya es contencioso o controversial, pues es difícil lograrlo. Lo más complicado en esta película en particular fue que los optimistas se vieran, presentarlos de la manera más legítima y que se vieran lo más confiable posible. Esto fue un desafío en la edición y realmente lo intentamos, pero al final como que parecían un poco inocentes, por así decirlo, pero hicimos un gran esfuerzo para lograrlo. For me, the most important thing was at a certain point realizing that we would fail, depending on who's watching it. But the hope was that regardless of how we failed, that it would create a conversation or an argument between two people who either agree or disagree about that failure. Mi perro se llama Bets. Para mí lo más importante fue darnos cuenta que íbamos a fracasar, depende de quién vea la película. Nuestra esperanza es que no importa cómo fracasemos, siempre y cuando se genere una conversación, una discusión entre dos personas que pueden estar de acuerdo o no en que esto sea un fracaso.